Waitama, Third Annual Conference, Council of Tripura Sahoda. Ni program, paithal ni program. Bo program ni inaugurator, sini chief guest, sini joto ni khasuksa, sini habu bagra. Boro belai na hambai. Bo program no bung tong sui bhaiye mchang rimon boye. Kecini boro daisho cini bama Norway roto am kya ke sasia taipo sapai moba boro nobo ai torop theke betha khaksamo yapayo kecini je patharni chal sampa ni phainai joto tiprasa ta kumkuro nopo ai khapang khaksamo yapayo tini chung cini council of hoda ni dage mobai tinio choro hokuti sawo chung joto pal khie thamsa khie chung rawo gathering omai ha abon boy te wai ha cini council of hoda ni tuipang hogra ro joto samas ni samaspati ro borono te wai ha hambai mario ang kini basic kau sanchong ya koekta point saya ang sanai 3-4 point ang sanchong nai jong joto sio Tripura rajyo ni je history siniro 184 king je rajutto khiye chono Tripura sarono Hansa ke chono fly ke tibimo ni poro ras mata Kanchan Prabha Devi 1949 o merger agreement kheye last paithawo chono bancherinan baye chono mtham man baye Bharat bai chono bukto kheriha karon बहुत বছর রাজত্ব ক্ষমনি পর হাজার হাজার বছর রাজত্ব ক্ষমনি পর পাইথাও চীনে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য only 49 years by 49 বছর বত হই থাকবন বয়ে বিনি রাজত্ব শাসন খেনে বয়ে রাজমাতা কাঞ্চন প্রভা দেবী বিনি বিহি ব কিংডম ন রক্ষা খেনমা আবনি সময় बहुत कठिन कारण हिमालय वर्ल्ड वार माने फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व पृथ्वी मानव युद्ध चले तमनि समय आबन बये बहु चनो रनि प्रजारन जनगण थानाय बये बाध्यतामूलक बहु भारत बाय मार्च केनिना भारत बाय मार्च केमनि पर भारत सरकार त्रिपुरा राज्य न केहा यूनियन टेरिटोरी ने अंदर तोये बरो प्रशासन बरो यावो तोये शासन के मात्र 75 years 75 বছর साल बाय रोनी परिस्थिति चेंज हो तमा हिमालय रोनी जे त्रिपुरा सारो बरोनी हावो बरो न मुथल जागया अमहाय अवस्थाओ ताओ चंक्लाइका आबन बये तिनियो चों वाइसोखाय चों जत त्रिपुरा चों चिंता खेथाय चों थानसा उनानि जरा ओ सामुंनो तिनि चिनि काउन्सिल अफ हदाराव बरनि कांखुङो बार तोये लामन बाय बरनो बेलायनो हमबाय आं आसा खेव काउन्सिल अफ हदा in future of
ঠিক খেয়ে ত্রিপুরা সারনো বড় থানসা খেনাই ও যে থানসানি যে মারি চৌ তিনি ছামায়ও চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য বনি চাইতো মোবাইল বনি চিন্তা ভাবনা বনি ভিজন যে ত্রিপুরা সারনো মুক্তি রেখে ত্রিপুরা সারনো বড় অধিকার রেখে একমাত্র থানসানি সারা কোনো উপায় ক্রই বন বড় থানসানি কাউনো বন টিভিও আমন বেচিনি মহারাষ্ট্র চৌ জনম জনম চৌ ওয়াইসৌনাই মা ওয়াইসৌনাই কারণ ব ফাইয়াং সিংহে ত্রিপুরা সারাও তিনি বক্তি জায়গাও সৌখামু ত্রিপুরা সারাও তিনিও নাং নিকবে অরৈ পরে হিম সাইট সিং থাকামু অলরেডি চৌ সাইট সিং উপায় 75 সাল পলিটিক্স বাই চৌনো ডিভাইড খেয়া চিনি 20 দফা জাতিনো কাইসা বে কাইসা মিলেরিয়া খেয়া অলরেডি চৌ ডিভাইড হওয়া চৌ পলিটিক্যাল সে ইন্টারেস্ট লাও চিনি সমাজ ইন্টারেস্ট লাইয়া এবং চৌ ত্রিপুরা সানি ভবিষ্যৎ চৌ চিন্তা খেমাইয়া কারণ বলে চিনি মিশিও লিডার কাহাম ক্রয় চৌনো কাহাম খে তুই তুললাই ক্রয় আবন মাইনো তিনিও চৌ অরৈ বরৈ লাইও সাইট সিংমনি কারণ তো বলো হিমা তিনিও চিনি মহারাজ চিনি যতনি খাসা বচুনো যত দফানো দাগে থানসানি লামাও চুনো টিভিম बहुत चिनी बये गिसकाव काहाम उनाय तिनियो चौ बो वाइथाम्मा जे कॉन्फ्रेंस खेबायनो बो किन्तु आरियाखौ सामान्य कावया आसु जे दफानो एकत्रित खेनि एतो क्लाइमाया सहसिया तबे तिनियो चौ थानसानि याप्रियो चौ सेलेगे आबन बायरो चिनी बोबाग्रानो चौ हामबाय मारियो चौ जनम जनम बनो हामबाय मारिनाय बो चिनी थानसा त्रेबो आयु लावि मातम चौ जदि थानसा तहा सिंखे चौनो पॉलिटिकल बाय डिवाइड थेमायावनाय चौ जदि थानसा तहा सिंखे चिनी अधिकार माननाय चौ जदि थानसा तहा सिंखे चिनी फ्यूचर काहाम नाय आबन बाय तिनियो चौ जत सेक्शन नि जत इंटेलेक्चुअल जत समाज नि जत दफा नि जत पॉलिटिकल लीडर सोशल लीडर विभिन्न चिनी इंटेलेक्चुअल रो चौ जत थानसा के चौ चिनी अधिकार नतो ये चौ आंदोलन माखन नाव नोखरा कয়েকদিন স্কারো যে চিনি পলিটিক্যালি যে ক্লাস त्रे केहा पार्टी बाय त्रे केहा चौ हामया सालायो त्रे केहा बाय त्रे केहा दूसरी लायो बोइमा केहा तो साया कारण पॉलिटिकली कल्चर पॉलिटिकली नेचर आबन बाय चौ पॉलिटिकल बाय कोनो दिन थांसा मया पॉलिटिकल बाय कोनो दिन थांसा मया ताकुरो आबन बायनो तिनि चौ जत बो होदा होग्रानि माध्यमेव बो काउन्सिल अफ होदानि माध्यमेव चौ थांसा मानि मास दंनाय चौ जत थांसा मावनाय चौ पॉलिटिकल जे कोनो पार्टी अफ दंगो डेमोक्रेसी कान्ट्रियाव चौ दंगोबा चौ पॉलिटिक्स माखेनाय जे कोनो पार्टी अफ दंमयो तफ चौ थांसा मा दंनाय बुखाबाय चौ थांसा मा दंनाय चिनि सामुं थांसानि सामुंनो चौ मारमनाय आबा सिखे चौ पॉलिटिकल दंफोर चौ चिनि होदा चिनि जाति चिनि दफानि बै चौ सामुं दामैनाय आमय चौ जत पॉलिटिकल लीडर हो जे कोनो सोसाइटी नि लीडर हो जे कोनो इंटेलेक्चुअल ब्रो हो चौ बदिमा गैदरिंग खेये चौ चिनि समाज चिनि दफा चिनि भविष्यत ने तो ये चौ पावमा सालायनाय
aboni ke jeta chini kaham abono chong edo phe biskani movement chong mahine ar moya sani nayo chini je media chini tiprasa media ronoko am kabonai chong thamsa ni mindset no tuye chong chini role play makene karon media har খুব important tal de askalo media ni role बहुत important to media ro se bo tini chong kau samono wal wo jotto ni jaga wo chong no chini message no sori amre chini media ni role খুব important এবং media ro chong chini thamsani chini dofa chini tiprasani mindset no tuye chong samu mata mai nai tere kya ba kya dofa no ham ya salaye tere kya ba kya ham ya kaya nijani फायदा nijani personal interest abro tuye chong samu khele ni ge chinim sio divide moyo ami youtuber chini print media bibhinno chini social media platform to nai ro aini kababo chong joto thangha ni concept chong mahinai arame ang bethake bora ma sukhamato mia koyekdin skao bo political bas haya kintu chine ex mp protima bhumi amba sawo bono lama ka sojak na ei jagao bo chini ringkuriam sdm ambasa boni sakao jebabe kau hamya sayebo ekdom openly bini upor je attack khebo comment khebo abo basa khub chaya निर्दोष ब्रोनो बोनो तिप्रासानी खाउनुमन बायदे बजार खे व्यवहार खे आबलां सामाया किन्तु जेबो रेनपुरी आनो सामो आबो तो बस तो चाया बो ठीक आसे बो पॉलिटिकल पावर बिनियाव तोंक्रा बिनियाव क्षमता तोंक्रा आर इको केहा ब्रोनो केहा ऑफिसर नो केहा व्यक्ति नो विदाउट एनी एविडेंस कुनो निर्दोष ब्रोनो आबदे के हिमाया आबरो चाया आमी चों तिप्रासारो बुजिनि नानाय chung ti prasaro than samangnai keha ko ko chung bodike onnai ke deke chung kauma sanai jeta rai abo kauna chung ma sanai chung kriye kuno la proi chini ha bo ha ni busa chung joto boro than sakye chung boro chini ha ni odhikar chung mai nanai amaye ang aini wansomo tinio ज्योतिषम महाराज चौनो जदि तुठी आके महाराज से जदि चौनो थानसा के हेली फायामी सिके चौं बुक्ति जगह सो खामो आरो मय चौं आबो वान सुथे महाराज जे जगह तोमो महाराष्ट्र पर्यंत चौं आक्रमण खेले सिरी दफा निमसियो महाराष्ट्र पर्यंत हामिया साव आबुदी माराव चाया पॉलिटिकल माइलिस ला नहीं बये निनी महाराष्ट्र हामिया साव आबो टोटली चाया महाराष्ट्र ने हा दफानो मुथांनानि ओ तिप्रासारनो मुथांनानि बायसो बम फायो बम कुनो पॉलिटिकल नि प्लायनानि बाय सायाबले सब समय पहिला जाति ओलो पार्टी से राव बको बबिनि जीवन नो सैक्रिफाइस केये चौबे बाप सके बरो हाये बम तिनियो बिनि ना फैमिली दङो ना परिवार दङो बो चौबे बाक्सा कष्ट केतो तिनियो सुप्रीम कोर्ट तिप्रासारनि बाये chini ADC bill 38 bill pending to 85 jiya shuru kiye ADC গঠন মঞ্চে শুরু kiye তিনি জরাও ADC ni bill tiprasaroni nangmani bill abo bill ro pending to mo tripura sarkar ni tiyo to mo abo no pass kene boye দিল্লি ও সুপ্রিম কোর্ট थियो aro case file ma abos pokhe maharaj bini rambai chung keha ko contribution ek paisa pori nangya bini rambai chini dofan boye chini community chini tiprasaroni hampan na boye bolorai ke bo jat brono se chung jodi hamya sat ma sike chung bukti jaga soa chung political ni basa political ni interest chini politically minus লানাই বাই নিজেনি ব্যক্তি পলিটিক্যাল ফায়দান বাই অনেক সময় চিনি কমিউনিটি ni bro চিনি মহারাষ্ট্র হামলেছ আবো খুব চাইয়া ওয়ান সব খাই নানাই ববু বুঝিনা নানাই সময় ওকা জরামকা বেনি
dopha bai chungno bhai khia tini tiprasaro thamchau yam khe tini chung bukti obostha sokhamu tini tiprasaro thamchau monbai no chung tawo mutamuti chini Tripura rajyo chung shanti babe tumu chungno kebo soje agat khemai orai jodi se bobishor bo chung tha to ase ke kebo chungno eta khemai orai amwe a besi kau sani naya bo Tiprasa hoda chini council of hoda boro natre waisa ayu lotho ye saye ake chini Tiprasa joto dopa ayu lotho ake chini habu bagra ayu lotho basu sai nai kono parika hambai